अशें हांगा राव अशें दोगां फुडें घेनाका फुडें घेनाका चार जाण धाड चार जाण धाड बेगीन चार जाण धाड बेगीन जागो सोडा मातसो फाटी जा मातशें फाटी घे मातसो फाटी प्लीज मातसो फाटी घे मातशें फाटी जा मातशें रिक्वेस्ट करता मातसो फाटी जा 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 फायला आनी मातशें फाटी जा फाटी जा फाटी जा बॅक टर्न करा बॅक टर्न बॅक टर्न करा तू भितर यो तू भितर यो आपल्याला तू भितर यो फाटल्यान कशी दिवची आहात अशें हांगा ती लायन आसा पळय बाबा फाटल्यान मातशें अजून फाटल्यान घे मातशें फाटल्यान क्लियर कर एक काम थोड़ा पीछे जा श्री यशवंत माडकर रुद्रेश्वर संस्था रिक्वेस्ट की तुम्ही डेस लागी येवचे श्री संजीव नाईक रिक्वेस्ट करता तुम्ही पोडियम लागी येवचे
यशवंत सगळे जावा गुड इव्हनिंग. आयज आम्ही आमचे आदरणीय कृषी मंत्री श्री रवी नाईक, लेट श्री रवी नाईक यांचे शासकीय फ्युनरल प्रोसेशनसाठी जमिल्ले आसात. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे फोंडा नगराचे नगराध्यक्ष श्री आनंद नाईक त्यांनी सभेक अड्रेस करचे. आयज गोंय राज्याचे आदरणीय आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी खासदार, फोंडेचे आमदार आणि कृषी मंत्री रवी नाईक सरांचे निधन जाल्लें आसा आणि तांकां श्रद्धांजली ओपपाक आमी सगळे जाण हांगसर आसात. आमचे बरोबर सगळे आमचे मुखेलमंत्री गोंय राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच सगळे आमचे मंत्रीगण, आमदार, सगळे गोंय भरसून आयिल्ले सगळे सरांचे चाहते. आज पयली प्रथम फोंड्या नगरपालिके मार्फत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आज सगळ्यांच्या मार्फत हांव सराक ही श्रद्धांजली ओंपता. आमचे सर, आमकां खबर आसा की गोंयचो विकास तशेंच फोंडे शहराचो विकास तेंच्याच हातीन जाल्लो आसा. आज आमकां जें कितें फोंडे पळोवपाक मेळटा ह्या तेंच्याच आदारान आमकां जे आयज फोंडे मोठे मोठे प्रकल्प जावं बाकीचे सगळ्यो ह्यो सुविधा आमकां ज्यो मेळटा ह्यो तांणीच साकारलेल्यो आसा. अशे थोर आमचे मोठे नेते म्हणटा तशे आज तेंचे काली अशें निधन जालें आणि सगळ्यांक एक धक्को आसलो सकाळ फुडें. जेन्ना राती आमकां सुद्दां कळ्ळें तेन्ना रातभर न्हिदना म्हणटशी आणि सबंद गोंयभर जेन्ना न्यूजपेपराचेर सगळ्याक मिडियाचेर आयलें की सगळे लोक हादरले. असो हो आमचो एक बहुजन समाजाचो लिडर, आख्खे गोंयान नावाजलेलो, आख्खे लोक ल्हान ते मोठे सगळे वळखताले आणि तेंच्या आज अशें एक तांकां एक अकाली असो मृत्यू येवप हें खरेंच शोकांतीत जावन आसा. तेन्ना हांव परत एकदां सगळे आमच्या फोंडेकारांच्या वतीन तांकां श्रद्धांजली ओंपता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. आता हांव निवेदन करता श्री यशवंत माडकर, रुद्रेश्वर संस्थान, त्यांनी सभेक संबोधन करचे. हांव निवेदन करता श्री देवानंद नाईक यांनी सभेक संबोधन करचे. आमचे समाजाचे लिडर, आमचे पात्रांव आयज संवसारांचे ना जाले. खूब दुख्ख दिसता, कित्याक भंडारी समाजाक ताचे खूब सहकार आसले. जरी तर तेणे आमकां एक आवाज दिलो जाल्यार आमी, म्हाका खबर आहा 91च्यान ते आयज पर्यंत तेणे आपयता भंडारी समाजाक ते फोंड्या येवन ताका मेळटाले. आयज आमचे मोदी, आमचे गोंय राज्याचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आसा, तशेंच आमचे सेंट्रल मिनिस्टर आहा श्रीपद भाऊ, आमचे सुभाष शिरोडकार WRD मिनिस्टर आहा
नानावडे आमचे राज्यसभेचे MP, आमचे BJP पार्टीचे अध्यक्ष दामोबाब, बाकीचे सगळे बसलेले आमचे मानीस. म्हाका अक्षरशः हे जाता कित्याक उलयता आसतना कित्याक पात्रांवान आयज पासून समाज एकठांय करपाचें काम केलां, पण पात्रांवान केन्नाच दोशी आनी दोन ग्रूप अशें म्हणजे केन्नाच केलें ना. तेणी सदांच एकी केल्या, ते मागीर कशाय हितून आसूं दी, पूण शेवटी भंडारी समाजाचीच एकी केल्या तेणी. आयज पात्रांवान आमकां OBC साठी लढो दिलो, आमकां OBC मेळ्ळी, कित्याक त्या टायमार इतले सुविधा नासले सरकाराक, म्हणून आमकां OBC सोदची पडली. आनी त्या कारणान कितें म्हाका याद आहा, हांव तेच्या बरोबर बसतालो तेन्ना तेजे सदांच उल्लेख आसतालो की आमकां कांय सुविधा मेळना, OBC जर मेळत जाल्यार आमच्या भितर खूब डॉक्टर इंजिनियर हे सगळे जातले. तेन्ना पात्रांवान OBCक लागून लढो दिलो आनी खूब कार्य केले. तशेंच मुणकारांक टेनंटाक लागून तेजेय कार्य खूब आहा. एज्युकेशन क्षेत्रांत तेणी बरी हांगा झेप मारल्या फोंड्या, आनी अशें करून संबंद गोंयभर तेजे आयज हांव भासतालो. आमकां खबरूच नासली की इतले तेणी जे प्रोजेक्ट हाडले आनी इतले तेणी काम केलां खरोखरच तोखणाय करपाचें. तेन्ना हांव आमचे सगळे लिडर हांगा बसलेले आहा, तेजे दोग भुरगे आहा, एक रितेश आनी दुसरो रॉय. हांव मागता आमच्या लिडरां कडेन आतां 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन जातलेच तेन्ना रितेशाक सांबाळून घेवचो आनी ताका मंत्रिमंडळान सांग दिवचे, आनी जेणे करून इलेक्शनान तो परत एकदा जिखतलो आनी बापायची तेजी जी पुण्याई आहा ती भंडारी समाजाक आनी बहुजन समाजाक लागून फुडें व्हरतलो अशें म्हणून हांव मागता. आनी म्हाजी 2 उतरां आमच्या सबंद भंडारी समाजाच्या वतीन श्रद्धांजली व्यक्त करता. म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद. आता हांव निवेदन करता श्री संजीव नायक यांनी सभेचे संबोधन करचे. आयज सकाळी उठल्या उपरांत 6 वरांचेर आख्खें गोंय हारलें. हांवूय हारलो, म्हाजी फॅमिली हारली. हांवूच न्ही, आमी भंडारीच न्ही, सगळे जातीचे लोक आयज आमच्या पात्रांवाक मिस करतात. पात्रांव हो एक मॅग्नेट आसली, मॅग्नेट लोकांक तो एट्रॅक्ट करतालो. जशें लोकांक मॅग्नेट एट्रॅक्ट करता तशी पात्रांवाच्या फुड्यान तो जात धर्म काग कांयच पळयनासलो. सगळे आपले म्हणटालो आनी ताका नेटान सांगतालो पूण हांव भंडारी आहा आनी आमकां सदांच प्रोत्साहीत करतालो. आमी OBC लोक. तेणे 90 वाटान तो मुख्यमंत्री जालो. केदें गर्व आमकां. एका शेतकाराच्या घरान जल्माक घेवन एक बारीकसो व्यवसाय करून म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर जालो. धाडस धरून एसेंब्लीन पावलो आनी एसेंब्लीन साकून गोंयचो मुख्यमंत्री जालो. सगळ्याचे कल्याण करपाचें काम तेणे आपल्या आयुश्यांत केलें. केन्नाच कोणाकूच तेणे दुखोवंक ना. शेतकाऱ्यांक तेंचे कुळाचे हक्क दिवपाक, मुणकारांक तेंचे घराचे हक्क दिवपाक तो सदांच पावुरलो. तेणे केन्नाच आपल्या फॅमिलीक फुडें काडपाचें तजवीज करूंक ना. भुरग्यांक सांगलें कश्ट करा आनी फुडें सरा. आमकांय सांगलें शिकात, सगळ्यांक शिकयात, तुमच्या भुरग्यांक शिकयात. एक PS सोसायटी फोंडा एकूच बिल्डींग तेणे घेतलेलें. आयज थंय 13 बिल्डिंगो बी जाल्यो आसा. फोंडान आयज एज्युकेशन खप जाल्लेलें आसा. हांव चड कांय उलयना. आयज हांगा तुमी सगळे गोंयच्यान आख्ख्या धर्माचे जातीचे सगळे विसरून पॉलिटिकल पार्टी सोडून आमच्या पात्रांवाच्या दर्शनाक आयले. हांव गोमंतक भंडारी समाजाचो एक व्हॉलंटियर्स म्हणून तुमकां खासान सान देव बरें करून म्हणटा आनी मागता जो मोग तुमकां पात्रांवान दिला तोच मोग तुमी पत्तो तेजे फॅमिलीक दिवचो. आनी आमच्या मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी दामोबाबा कडेन मागता जो आमचो प्रेसिडेंट आसा. आमी ह्या फॅमिली फाटल्यान खंबीरपणे रावल्या आनी रावतले. न्हय म्हणून भंडारी पूण गोंयकार. आनी तुमकांय मागता आयज पात्रांवाची लिगसी आसा. पात्रांव जे टच करता ते सोन्या जातले. आयज पात्रांव BJP नेलो. BJP आयज श्रीपाद भाऊ भोव संख्येन मतांनी जिखून हाडलो. मागता आयज जाल्यार आयज फाल्यां एका पुताक पात्रांवाचो जागो दिवशा जाल्यार आमी खोशी आसतले.
मंत्रीपद जे पत्रावाचे असले ते एकट्या तुका तेजे दिवचे जो केबल आसा तेका दोगूय एबल मनीस आसा आणि आम्ही तुमकां उतर दिता गोंयकार पात्रांवाचे सपोर्टर तुमकां उतर दिता ह्या दिसा की आम्ही सगळे गोंयकार पात्रांवाचे सपोर्टर आणि वेल विशर त्यांचे फाटल्यान रावन बाय इलेक्शनात तेका निवडून हाडटले. देव बरें करूं. धन्यवाद. आता हांव निवेदन करता ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमांव तेमी उपस्थित असल्यार फुडें येवन संबोधन करचें. आमचे फुडें आसात श्री अमरनाथ पणजीकर ते आमकां संबोधन करतले ऑन बिहाफ. नमस्कार. हांव अमरनाथ पणजीकर काँग्रेस पार्टीचो मिडिया सेलाचो चेअरमॅन. काँग्रेस पार्टीच्या वतीन आयज हांगा उपस्थित जाता आसतना म्हाका दुख्ख जाता की एक लोकनेतो ह्या गोंयचो फुडारी भंडारी समाजाचो ज्येष्ठ नेतो कैलासवासी रवी सीताराम नाईक आमच्या मदीं आयज ना. सर्गेस्त रवी नायकाचे मार्गदर्शन हे खूप वेळा गोंयकारांक आणि गोंयांत रावपी विविध जाती जमातीच्या लोकांक लाभलेले आसा. रवी नायकाचे कार्य जावं ते समाज कार्य जावं ते शैक्षणिक कार्य जावं ते ऍडमिनिस्ट्रेशन हे सगळ्यात लोकांनी त्यांची तोखणाय केल्या. त्यांचे कार्य हे सदाकाळ जैतिवंत उरतले. त्यांचे कार्य सदाकाळ अमर उरतले हितून मातूय दुबाव ना. सर्गेस्त रवी नाईक फाटल्या आयतारा 12 तारखेर देव रुद्रेश्वर हलवळे हांगा जवळ जवळ 4 वरां एका जाग्यार बसून आपणाच्या समाज बांधवाचो सत्कार करताना आम्ही पळयलो. गोंयभर जे इलेक्टेड पंचायत मेंबर झेडपी मेंबर आणि काउन्सिलर भंडारी समाजाचे थंय एकठांय जाले. त्यांच्या सगळ्यांचो भोवमान सोपासर एका जाग्यार बसून शेवटाक एक मार्गदर्शन केले. समाज एकठांय करपाचो संदेश दिलो. रवी नाईक आयज पेपरार आमी मिडियाचेर वाचले की रवीचो अस्त जालो. हांव म्हणेन रवीचो अस्त जावना. रवीचो परतून एकदा उदय जाला. रवीच्या कार्याचो उदय जातलो आणि रवीचे कार्य दर गोंयकारांक मुखार व्हरचे पडटले. आणि आमी खंबीररित्या सांगता की रवीन जे कार्य केल्ले समाजा खातीर गोर गरिबा खातीर शेतकऱ्या खातीर कुळा खातीर ते कार्य त्यांचे अजरामर उरतले. काँग्रेस पार्टीच्या वतीन म्हज्या परिवारा वतीन आणि भंडारी समाजाच्या वतीन हांव ह्या खिणाक थोर नेत्याक आदरांजली दिता. देवाकडे प्रार्थना करता की त्यांच्या आत्म्याक शांती लाभो. त्याचबरोबर रितेश आणि रॉय आणि त्याची पुराय फॅमिली धाडस देऊ की जे काम त्यांच्यानी सुरू केला ज्यो ज्यो संस्था समाजा खातीर उब्यो केल्या त्यो संस्था मुखार व्हरपा खातीर रॉय आणि रितेश आणि त्याची पुराय फॅमिलीक धाडस देऊ. बरे आरोग्य देऊ. बरे आयुष्य देऊ. जेणे करून तेचो वावर गोंयभर फाकरो अशी देवाकडे प्रार्थना करता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें जावं. धन्यवाद. आता हांव निवेदन करता श्री यशवंत माडकर रुद्रेश्वर संस्थान की तेमी सभेचे संबोधन करचे. आयज आमचे रुद्रेश्वर देवस्थानचे सर्वे सर्वा म्हटले आता समाजाचे आमचे सर्वे सर्वा म्हटले आता आम्ही तांकां गॉडफादर म्हणटाले आमच्या भंडारी समाजाचे. 2000 ते 2025 ह्या काळात म्हाका तेणी देव रुद्रेश्वराचे पयल्या
खजिनदार आनी मागीर अध्यक्ष म्हणून सादारणशे 14 वर्सां काम करपाक दिलें. जो आमचो पात्रांव, आमी ताका सदींच आमची कमिटी पात्रांव म्हणटाली. आयज आमच्यांना आमचे पात्रांव बाब रवी नायक सदींच आमच्या काळजान आसताले. केन्नाय कसलीय गजाल घडली की आमी पयलीं देवस्थानचे सगळे जाण तिचे कडेन येताले, पात्रांव कितें करुया, अरे हे तुमगेले न्ही, ह्या भंडारी समाजाचे आनी सगळ्या लोकांचे आदरस्तंभ आसा, हांगा सगळी क्रिया बिया सगळे जातात. तुमी तुमचेच म्हणू नाका, हे सगळ्या समाजाचे म्हणात, हांगा सगळ्या समाजाचे लोक येतात अशें म्हणून आमच्या फाटीर हात धरून आमकां सजमून परतून हाडपी आमचे मार्गदर्शक, गोंयाभर रथ व्हरपी म्हणपी आमचे मार्गदर्शक. आनी कितें जालें म्हणून कळना की एक म्हयनोभर पयलीं 26 सप्टेंबराक आफोन हाडले आमकां फूल देवस्थानाक आनी आपणाक पंच ते आमदार पर्यंत आमच्या समाजाच्या सगळ्या त्यांचो आपल्या हातींसून सत्कार करपाक जाय म्हणून. रोखडोच आमचो श्रीपाद भाऊचो बर्थडे आसलो, ते दिसा आमकां दिसून येतालें की पात्रांवाच्यान जायना, पात्रांव बसला तो पात्रांव उठाना. सगळ्या व्यासपीठा वयले हडकिता आमचे माननीय मुख्यमंत्री म्हाजे साखळेकार, हांव तेंचो काउन्सिलर. पात्रांव कडेन जर पात्रांव विचारता, पात्रांवाची विचारपूस करताले, पात्रांव कडेन कॅपेसिटी नासली. त्या दिसा वचून आमकां दूख दिसतालें. म्हटल्यार तरी आसतना पात्रांवाचे उतर की आपणाक तूं सगळे पंच आनी सरपंच आमदार पंचायत हाडून देवळान सत्कार करूंक जाय, आमचो समाज, आमचो हृदयेश्वर आमच्या देवळा कडेन सगळ्यांक आपय. ह्या ऑर्डरीचेर सगळ्या समाजाचे, सगळ्या पार्टीचे सगळे लोक येवन बसून 12 तारखेक ज्या दिसा सत्कार करपाक जालो, सगळ्यांचे विशय जालो की कार्याध्यक्ष आमचो दयाबाई आसलो, तेणी सांगलें की पात्रांव एक आमकां दिसता भाऊच्या बर्थडे पात्रांव आमचो मातसो वीक जायत आसा, पात्रांव बँड बीत वाजोवन आमी देवळान व्हरोया. सगळे आमचो श्रीपाद भाऊ हांगा बसलेलो, सगळे बसले आनी ताका एकल्याकूच बँड वाजयत हाडा मावले. तेन्नाच आमकां दिसतालें की कितें घडलां काय म्हणून आमच्या आमकां दिसतालें की आमी पात्रांव आमचो मातसो वीक जायत चल्लेलो आसा. आनी त्या टायमार सगळ्यांच्या मनासून करून तो येयलो देवळान, वयर व्यासपीठार बसलो. व्यासपीठा वयलो 4 वरां टोटल प्रोग्राम सोंपासर उठलो ना. प्रत्येक पंच, प्रत्येक सरपंच, प्रत्येक नगरसेवक, प्रत्येक नगराध्यक्ष तसोच आमदार लास्ट श्रीपाद भाऊन तेका हृदयेश्वराचो फोटो दिवन कानान कितें सांगलां तें आजुनूय आमकां खबर ना. असो आमचो समाज म्हणटूय आमच्या फाटीर हात धरून आमकां बाबा तुमी फुडें चला, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणटाले. हे लिडर आमच्यान ना. आमकां खूबच कमी दिसता आमच्या समाजाचो कोणच ना. देव रुद्रेश्वराचेर कितेंय जालें जाल्यार स्वता हे तुमी काय उलोव नाका ना, आपूण तुमच्या कडेन येतलो, तुमी सगळे जाण यात, सीएमा कडेन या आनी कोणा कडेन हे बी हांगा प्रेझेंट अशें म्हणपी आमचो जो समाजाचो सर्वेस आमी तर म्हणटाले गॉड फादर, हो आमच्यान ना. आमकां खूबच दूख दिसता. तेंचे फॅमिली बाब रितेश आनी रॉय हांकां देवान हें सगळें पचोवपाची शक्ती दिवं आनी तेंचे फूल फॅमिलीक शक्ती दिवं अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. धन्यवाद. आता हांव निवेदन करता ऑनरेबल श्री दामोदर नाईक की तेमी सभेचे संबोधन करचे. आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट्टाणवडे, हांगासर बशिल्ले सगळे मानेस्त, हांगासर आशिल्ले सगळे रवी मोगी, पत्रकार आणि उपस्थित बंधू भगिनी. रवी नाईक आयज आमच्यान ना, पण रवी नाईक हांच्या 19 वर्साच्या आयच्या ह्या दिसा रवी नाईकाचो जर फाटले जर इतिहासाचो जर आढावा घेवन जर पळयलो जाल्यार रवी नाईक हे शासनाचेच सगळ्यांच्या काळजान घर करून उरपी एकमेव व्यक्तिमत्व आसा हाची सारकी खात्री पडटा. आनी ती गवाय हांगसरले जमिल्ल्या सगळ्या उपस्थितांनी दिल्ली आसा. ज्या रात्री काल रातचे ते अचानक तांचे हार्ट अटॅक जावन निधन जाले, त्यानंतर संपूर्ण गोंयाक जेन्ना ही बातमी कळ्ळी की संपूर्ण गोंय तांचे शेवटच्या दर्शना खातीर हांगा ज्या तरेन शोकाकूल परिस्थितीन आयलो, तेन्नाच रवी नायकाच्या नांवाचे वादळ हे कितें आशिल्लें सगळ्यांक कळटा. एका साद्या घरांतल्यान जन्मान आयल्लो भंडारी समाजांतल्या एका नेत्याचें
एका बारीक समाजातल्या लोकां खातीर झगडपाचे त्या वेळापासूनचे ते युद्ध आसा ते आतापर्यंत ताचे चालूच आशिल्ले. संघर्ष करीत रवी नायकान आपले एक नाव अशें दवरले. त्या रवीच्या नांवा सारकोच रवी आपल्या नावाक जगलो. इल्लेशे कारकिर्दीन मुख्यमंत्री पद आशिल्लो रवी नायक त्या वेळाचेर आमचो सुद्धा आदर्श आशिल्लो. दुश्टांचो किंवा क्रायमाचो कर्दनकाळ म्हणपी भले खरे सगळ्यांचे ओली करपी अशें रवी नायकाचे नाव आशिल्ले. ते रवी नायक कुळ मुणकाराच्या रुपान सगळे खूब गोरगरिबांचे आदार जाले. आता सकयल जेन्ना मुख्यमंत्री आमी आशिल्ले तेन्ना एक जाणटी वयस्क बायल येवन रडून जेन्ना ती सांगताली ती जेन्ना चलपाक जायनाशिल्लें तेन्ना रवी नांवाचें वादळ कितें आशिल्लें हाची प्रचिती येता. रवी नायकाच्या नांवान सगळें कितें आसा. भंडारी समाजाचे, रुद्रेश्वर समाजाचे आनी समाजाक एकठांय करपाचें कार्य ते त्या वेळार करताले, अजुनूय करताले आनी तेच तांची तर खासियत आशिल्ली. परच्या आयतारच्या दिसा दुर्दैवान दिल्ली आशिल्ली कारणान म्हाकाय तांकां तो योग आयलो ना. पण 470 जाणांचे सत्कार करतना रवी नायकान थंय बसून काणकोण पासून पेडणे पर्यंत सगळे आजी माजी सगळे नेत्यांक आनी प्रामुख्यान भंडारी नेत्यांक एका माचयेर हाडपाचे आनी ते एकठांयपण दाखोवपाचे जे धाडस केले आनी ते तांच्यांनी सक्सेसफुली पेलूनय दाखयले. आयज रवी नायक ना कोणी तरी सुंदर बरयला, शब्दच सुंदर. रवी पर्वाचा अस्त. पर्व म्हटल्यार त्या वेळार ते जन्माक आयिल्ले त्या पासून आतापर्यंत ताजो जो कालखंड आसा ते पर्व. आनी ह्या हातून तिनी जनरेशनां म्हणजे भुरगेपणाचो तांचो काळ, मदलो तरणेपणाचो काळ आनी आता ते 79 आसतना आमचे असले काही आनी युवा आसात त्या लोकांचो रवी नायक जो आशिल्लो ताचे बद्दलचो मोग प्रेम हेच दाखयता की रवी नायक सगळ्या समाजान सगळे डिकेडभर सगळ्यांचे चाहते जमले. हांव देव रुद्रेश्वरा कडेन मागता तांचे सुपुत्र रितेश, रॉय त्याच बरोबर तांची घरकान्न, तांचे सुनो, भुरगीं सगळ्यांक हे पोचोवपाची ताकद दिवं आनी समेस्त गोंयकारांक रवी नायकान घेतिल्लो जो वसो आसा तो वसो फुडें व्हरतना ते व्हरतनाच तांच्यो सगळ्यो इच्छा पूर्ण जावच्यो इतलेंच मागता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोंय प्रदेशच्या वतीन तर समेस्त गोंयकाराच्या वतीन हांव मनकाळजांतल्यान तांकां श्रद्धांजलीची 2 उतरां सुपूर्द करता. आनी म्हजी उतरां सोंपयतनाच परत एकदां तुमकां सगळ्यांक ह्या रवीच्या निमतान जमिल्ले तांकां भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सगळे हांचे मागचे वयले सगळ्यांचे आभार मानता आनी 2 उतरां सांगता. धन्यवाद सर. आता हांव निवेदन करता आदरणीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री श्रीपाद नाईक की तेमी सभेचे संबोधन करचे. माननीय मुख्यमंत्री, हाचेर बशिल्ले सगळे इतर मान्यवर, हाच्या या शोकाकुल वातावरणाक रविबाब नायकाच्या अंत्यसंस्कारात मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ल्या गोंयकार भावांनी भयणींनो, गोंयकाराच्या जीवनातलो आणि हो दुःखद दिन आम्ही सगळे अनुभवतात. सामान्य कुटुंबात जन्मान येऊन संपूर्ण गोंयकारच्या मनात स्थान प्राप्त करपी अशे रवी नायक आज आमच्यान ना हे खूब मनाक बोसता. साधा काउन्सिलर, त्यानंतर आमदार, त्यानंतर मंत्री, त्यानंतर मुख्यमंत्री असे चड आणि आजपासून मंत्री असे एकान एक अशी पद भोवशेत. त्या पदांचो उपयोग सामान्य मनशा खातीर करपाचें काम जे आसा हे तेणी कित्येक दशकां केल्ले आसा आनी म्हणूनच आज आमी जनसमुदाय पळयतात तांच्या कार्याचो, तांच्या कार्याची वळख ह्या सगळ्या माध्यमातून जाता. आज सकाळपासून आतापर्यंत जनसागरच लोटलेलो अशें आमी सगळ्यांनी प्रत्यक्ष पळयल्लें आसा. जीवनात जी काही संधी मेळ्ळी त्या संधीचे तांणी भांगर केले आणि खास करून बारीक समाजाक तांणी जे स्थानाचेर आसा ते स्थानाचो उपयोग करून दिलो आणि तांच्या काळजान आपले नांव निश्चितपणे करून दवरलेलें आसा.
ज्या जाग्यार तो गेलो त्या जाग्यार ताणें निश्चितपणे बरेच काही गोष्टी केल्ले ताचो उल्लेख हांव करिना. तसो दामबाबान उल्लेख केलो रवी पर्व. हे रवी पर्व जे आसा हे रवी पर्व प्रत्येक गोंयकाराच्या मनात काळजांत निश्चितपणे उरतलें. तरेतरेचे आज हो वेळ ना ताणें केल्लें कार्य ताचो उल्लेख करपाचो हो वेळ न्हय, परंतु जे कार्य आहा तें खरोखरूच गोंयांक वयर काडपाचें, गोंयचे जनतेचे दुख्ख पुसपाचें अशें तरेचे भरपूर कार्य ताणें केल्लो आसा. आज ह्या दुख्खद प्रसंगी हांव परमेश्वरा कडेन मागता की ताणें केल्लें कार्य 100% तरी आमी सगळ्यांनी फुडें व्हेलें तर निश्चितपणे गोंयचे बरें जातलें. परमेश्वरान तांच्या कुटुंबाक रॉय रितेश आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबियांक हें दुख्ख सहन करपाची ताकद दिवं आनी आपल्या जीवन कार्य तेणें जें केल्लें जीवन कार्य सदोतीत आमच्या लक्षांत उरपाची हे संदी ही कुवत आमकां सगळ्यांक दिवं. त्या कारणान आमी ताजे पावलार पावल घेवन हेजें कार्य सगळे वेगवेगळ्या पद्दतीन जें कितें कार्य केल्लें तें कार्य फुडें व्हरपाक तुमकां तुमकां सगळ्यांक ताकद दिवं अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां. आनी म्हजे कुटुंबा तर्फे पार्टी तर्फे सगळ्या कार्यकर्त्यां तर्फे श्रद्धांजली व्यक्त करता. 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर. आता हांव निवेदन करता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की तेमी सभेचे संबोधन करचे. गोंय सरकारच्या वतीन आयोजित केल्ल्या स्टेट फिनरल आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाब रवी नाईक या समारंभात आमच्या मध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक बाकीचे सगळे आशिल्ले मान्यवर बाब रवी नाईक हांचे सगळे चाहते म्हणजे मोगाळ भाव भयणानो खास करून आज हांगासर आमचे केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन प्रल्हाद जोशीजी हांगासर उपस्थित रावले. आयज समेस्त गोंयकाराच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन बाब रवी नाईक हांकां श्रद्धांजली दिता. तांच्या सगळ्या घरच्यांक हे दुख्ख पचोवपाची देवान ताकद दिवची हे देवा लागीं मागता. बाब रवी नाईक हांकां टोपण नांव पात्रांव ह्या नांवान पुराय गोंयभर वळखताले. खरें म्हणजे रवी नायकाची वळख ही तशी जिद्द चिकाटी हातूंतल्यान एक कितें तरी करून दाखोवपाची हमी ही सुरवाती पासून त्याची जर हिस्ट्री पळयत एक कावन्सिलर ते मुख्यमंत्री किंवा खासदार हाज्या पर्यंत पावपाची आज तरणाट्या खातीर खरोखरूच तांच्या कडल्यान मोग घेण्यासारखी आसा. तरणाट्यांनी तांच्या कडल्यान खूब कितें तरी शिकासारखें आशिल्लें. वेगवेगळ्यो गजाली आयज तांच्या कडल्यान घेयसारक्यो आशिल्ल्यो. आज पेपरांचेर बरयल्ले सगळे अग्रलेख तुमी सगळ्या जाणांनी वाचले आसतले. हांव तांच्या कार्यकाळात गोंय सरकार आणि पुराय गोंय प्रदेश तांच्या प्रत्येक कार्यकाळात जावं तो नगरसेवक आमदार खासदार आणि मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांत तांचें योगदान हे खूब व्हड योगदान हे तांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत आसात, पॉलिसी मेकिंगच्या बाबतीत आसात. तांच्यांनी आपल्या कार्यकाळात योग्य त्यो गजाली गोंयच्या भल्या खातीर सातत्यात केल्ल्यो आसा. कुळ मुणकार हो तांचो आवडीचो सब्जेक्ट आनी आयज सुद्धा म्हणजे तांकां लागना सुद्धा जरी जालें आसत पूण मुणकाराचेर जर कोण उलयलो जाल्यार उठून ते आपूण उबे रावताले आनी एखादो जर आमदार चुकता जाल्यार ताका रेक्टिफाय करपाचें काम ह्या एजीर सुद्धा विधानसभेत ते करताले. हांव खरोखरूच म्हणजे तांचो आशिल्लो कुळ मुणकार ह्या बिला बद्दलचो अभ्यास आनी ह्या वयात सुद्धा पूर्णता म्हणजे आपल्या जरी मातशें हेवटेन तेवटेन जायना जालें सुद्धा आसत जाल्यार पूर्ण वेळ विधानसभेत बसप, विधानसभेच्या प्रश्नाची उत्तरां दिवप, समाजातल्या सगळ्या लोकां खातीर सातत्यात काम करप ही तेजी तळमळ ही कळकळ गोंय सरकार सदोतीत याद दवरतले. मानादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तेच्या बद्दल आपल्या ट्विटर हँडलाचेर दुख्ख व्यक्त केलें. तांच्यांनी म्हणजे गोंयचो सगळ्यात व्हडलो नेतो जो समाजा खातीर सातत्यात काम करतालो हे खूब बिगर लॉस हे गोंया खातीर आसा हें तेंच्यांनी व्यक्त केलां. भारतीय जनता पार्टीच्या विविध नेत्यांनी हाजेर दुख्ख व्यक्त केलां. तातूंत आमचे भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे नेते आसात. बट समेस्त गोंयकारांक आज जाल्लें दुख्ख हांव पळयतां. हांव सकाळी 10 वरांपासून हांगासर आसा. पुराय गोंयांतल्यान पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच लोक तेंचे चाहते आज तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगासर श्रद्धांजली दिवन गेले. खरोखरूच तांचो मोग हो पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत समेस्त गोंयकारांचेर वेगवेगळ्या त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या कार्यकाळात तांच्यांनी केल्लें काम तांची वळख ही आमकां कायमची उरतली. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली दिता आनी आयच्या ह्या स्टेट फिनरलाच्या निमित्तान तांचे फॅमिली खातीर
हे दुःख पोचोवपाची ताकद तांकां दिवची, ते सदोदीत गोंयच्या स्मरणात म्हणजे त्यांची गेली 50 वर्सांची राजकीय कारकीर्द ही गोंयच्या स्मरणात कायमची उरतली इतकें हांव सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.